अबे से सुमित्र सबु बेले ले दुनिया यात्रा करछि से चल चल मौसा सुमित घरे नाही की अरे से सकाळ सकाळ को माधव पुखरी गाधे पाए जाईथि हो ठीक अछि मौसा और ता पाखरे किछि काम थिला की नाही मौसा किछि काम नाही अरे किछि काम नाही सकाळ सकाळ हम घरे आसी पहुंचलणी नाही मौसा एमिति आसीथिले आ किछि काम थिबो निहा जाईथिबो मौसा हमें जाउछि सुमिति आमे तुम घर आसिले मौसा कहले तू कड़े माधवपुर गाधोवा को जाइछु भाई एते लेट हलानी देखा पाइबु तो ए ए ए आलो आलो मणि ए ए ए आलो आलो बे सांग माने केते लेट हलानी किबे मु तो ठीक टाइम रे गाधोवा को आस्तुली केते लेट हलानी किबे सांगे सांगे गाधे पड़ছে 5 मिनिट खाली अपेक्षा करे भाई बुड़ीली आ उठिली 5 मिनिट फुली गलुनी ए ए ए आलो आलो मणि ए ए ए आलो आलो मणि रेडी बोला रेडी हां रेडी टिका अपेक्षा करो दिन को मिली गला मन मोइना देखले तू छोट जीवी आजी देखा बोली जा जीवी पछे मारी ओ दिन खोजे सुमिति तो सांग माने आस्तिले किछि काम थिला की बापा मु तो जानिनी आस्तिले किसे हो ठीक अछि किछि काम थिबो बोधे आ हो बाबा मु गाधे गेले मु बाहरी जाउ होला हो एते लेट हलानी एते जाय भारी की आसीनी कोन कोची कानी से अरे सुमिति सकाळ सकाळ कुआडे बाहरलो कि रे कोन इंटरव्यू दवा पई जाउची की नाही बापा ए सकाळ सकाळ टी बाजार काम अछि तो सेति पई जाउची आ मु भाबिली बाजार सुमिति दुकान सकाळ सकाळ तो खोली पदे सेति पई एत सकाळ जाउछु बापा हम सबले सही कथा मोटी बाजार काम थिला बोली मु जाउची ना काम धंदा तो किछि नाही खाली मार्केट जिबु बुलिबु एई काम करिबु ओ बापा बे सुमिति कौन है बे देख टाइम टा केते हलानी भलो रह देख ते जाय तू भारी मते लागुची आज आ मालटार भेट पाइयानी तू कौन कहूच बे मोरे हो माल आउ नाही ट्यूशन छुटे की पळेला फेरा खा जिबा जिबा देखिबा चलो चलो जल्दी काढे देखा मिल जो आज अरे कई दलो बेई सुनला से सोळा बुडा फोन डाकिलानी तुम किछि कहियोनी बुझली बापा जहाँ को तुम खाली सुन हाँ हाँ मारी मैं सब बुढ़ा इमित फेर बोले एक तो लेट हो गलानी से सब मिलथि कि न मु भाबुछु नना दुकान से किछि किणुथबो जदी चा जिबा बापा पटे पटे हम पळै जिबा बुझ पाली हो ठीक है जदी पळै जिबा जदी देखा गला लिजा आ तो कोन खेला हबो चलो चलो अरे अकाल
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସଜବାଜ ହେଇ କୁଆଡେ ବାହାରିଲ କି? ବୁଝିଲ ମଉସା ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମଉସା ତମେ ଜମା ବୁଝିପାରିବନି ଆମେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ହଁ ଠିକ କହିଛୁ। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ବାପା ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମତେ ସବୁବେଳେ କେରେ କେରେ ହଉଛୁ। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା। ଯୋଉ କାମ କରୁଛ ମନ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲସେ କାମଟା କର। ହଉ ହଉ ମଉସା ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଦରକାର। ତମ ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ତମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଲା। ଠିକ ଅଛି ବାପା ମତେ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ହଉ, ହଉ, ଯେମିତି ହଉ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ହଉ, କର। ହଉ। ଠିକ ଅଛି ବାବା ଆମେ ଆସୁଛୁ ବାବା। ହଉ ଆଜି ମତେ ମିଳିଗଲା ମୋ ମନ ମୟୂରୀ ଛାଡ଼ିବିନି ତୁମକୁ ମୁଁ ଯିବି ପଛେ ମରି ବହୁ ଦିନ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଛି ତୁମକୁ ଆଜି। ସେଦିନ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ କବାଟ ଖୋଲ ପ୍ରିଏ ମୁଁ ତମର ସିଏ କବାଟ ଖୋଲ ପ୍ରିଏ ମୁଁ ତମର ସିଏ ଦିନ ସାରା ସୁନା ପିଲା ରାତି ହେଲେ ମୁଁ ମାଲ ପିଏ ରାତିରେ ପୁଲିସ ତଡ଼େ ଗଳିରେ କୁକୁର ତଡ଼େ ଷଣ୍ଢକୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ ନାଳରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼େ ଆଉ ଘର हे माँ मो डाक सुन लो माँ मत 35 वर्ष पूरी की 36 वर्ष है लो माँ 107टा झील मत रिजेक्ट कर देले केते झील मत रिजेक्ट करिए माँ मो डाक टिके सुन। हे माँ आज 108 नंबर झील मु देखते जाउची माँ एटा को जिमिति माँ पूरा फाइनल कर देबो कैंसिल न हो माँ मोर हृदय को बहुत बाधुची मोर सांगर बाहागर रही कि ताकर सब छुआ हे गेला मोर जे बाहागर रही पारनी माँ कोन करिमी मु माँ मु आज चलनी माँ एटा को जिमिति फाइनल कर देबो माँ फूल देई कि जाउची तुमको। हे माँ सी मत कही छक पाखर अपेक्षा कर 11 बाजी की उठे है सी तो आसी ना खरार मु सुखी आईलानी तो हाँ तो आईलानी तो साइकिल साइकिल वो मारी सोनानी साइकिल साइकिल पर बसी नमी कसियो तरंगवा साइकिल साइकिल वो मारी सोनानी साइकिल साइकिल पर बसी नमी कसी मलकवा। बे संग तो कौन एते लेट हेलानी बे एटा कहि कि तो गुट्टा बळे आसु आमे से जियो देखि जीवा ना बे से मिटियोटा काड गला काई बे से मिटियोटा फोन कर साइकिल लो प्रेशर थिलानी प्रेशर तो देई के आसी ना अबे तू एटा फोन कर खरार पूरा सुखी गला रो ताको फोन करे से बुढ़ाटा ही बड़ा टेंशन देलानी बे रो नागिच उठाइए ना उठाइए ना। हेलो लो तू बुढ़ा क्या है की झियो देखते जीवा ना हमें आज हाँ एटा पहुँचली आउ हाँ आसुची तो आइलानी बे आसेलानी से बुढ़ा ढेर दिन बंची एथरो पळे जीवा हम तिया झोट देखि गाछ आउ छाड़ो ना हेलानी बे ए मौसा तोर समय जानो किछि ना 11टा कहि कि एबे गुट्टे हेलानी आसी कि पहुंचुछ ओहो तोर तो सब बेले सही कथा मोर परा केते काम हो मौसा ये आमे केडी झियोटा देखि जियो कोनी ए जो तम आमपुर छक टिके आगु गला परे मुत्रापुर गाँ रो ए जो मनु झियो पूरा 1 नंबर नुहे पे पूरा 4 नंबर झियोटा तोर तो 100टा देखा सइलानी एई थरे ताके फाइनल कर देबा आउ
मौसा गुटे नुहे 108टा फेल हेलानी एइटा जाउछु जिमिति पूरा फाइनल कर दबो पूरा फाइनाल କରିଦେମି ର ବାସ୍ ଚାଲ। ଏ ହେ ଏଇଠି ତ ସବୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆସ 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 ଗନେ ପୁଣି ମୁଁ ଆହୁରି ସେ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିତେ ଯିବି ସେ ମନୁ ପୁଅଟାକୁ ବି ନେଇକି ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ ଆସ 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 ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ ମାରି ସୋନ ଖିରେ ଆଖିରେ ଇଶାରା ଦେଇକି ଚାହାଣୀରେ ମନ ମୋହୁଚ ଏ ସଞ୍ଜରୁ ସକାଳ ସଜେଇ ହେଇକି ବିଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଲାଗୁଚ ଗୋଟେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଯେବେ ଦେ बे सुमिति कौन है बे आज तो माल तो आसीबो ना कॉलेज बे देखो तो टाइम टा देखो केते लेट हेलानी मते जा लागुची से आज आउ आसीबो मते भी जा लागु ସତ ନା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିନି ତମେ କୁହ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠିକି ଆଉଛୁ ତମେ ତ ଯାଇକି ମୁଁ ତ ସେଇଠି ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲା ତା ପଛରୁ ଗୋଡେଇଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଏତିକି ବି ଖେଳ ଆଗକୁ ଯାଉନି କଣ କରିବା ତମେ କୁହ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ଯଦି ଆସିଯିବ ଟିକେ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଯିବ ନା ଆଉ କଣ କହୁଛ ସାଙ୍ଗ କୁହ ହଉ ଦେଖ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ସମୟ ପୂଜା କरिया ହଉ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି बे सुमिति से लिजार सांग महेश कहतुला ହଁ କଣ କହୁଥିଲା तते बहुत खोजुची बोली ସତ आउ किस कहला जानछु ना କଣ କହୁଥିଲା कहला तते बहुत भलो पाउची ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ସପ୍ନା ମିଛ କହୁଛୁ ବେ ମତେ ବି ମହେଶ ସେମିତି କହୁଛି କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ ନା ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲା ତ ପ୍ରାୟ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖକୁ ନେଇଗଲାଣି କାଲି ଆସିକି କହିଲା ଏବେ ହଉଛି ସୁମିତ ଭାଇ ଲିଜା କହିଛି 300 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆଉ ମୋ ବୋଉ କିସ୍ତି ପଇସା 300 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା ମୁଁ ଚୋରି କରିକି ଆଣି ତାକୁ ଦେଇଛି ପୁରା ଯଦି ଭଲ ପାଏ କେତେ ପଇସା ନେଇଗଲା ମୁଁ ବିକାର ହେଇଗଲାଣି କଣ କରିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଆଜି ସେ ମହେଶକୁ ଛାଡି ଆଣି ବୁଝିଲୁ ବୁଝିଲ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ହେଲା ଆଜି ସେ ମହେଶ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପଚାରିବା ଦେଖିବା ସେ କଣ କହୁଛି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଆସୁ ଆଉ ଆସି ଆସୁ ଆଜି रुआ एते समस्या है कि मो पार्टी की सहलानी रोग रे मु मिनाजी खाई दिए हे हे से महेश आसिलानी रो 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 मु ताको पचारती ହଁ ପଚାର पचारनी କିସ କହୁଛି पचारनी से दुनिया यात्रा कर ଆସୁ ରେ ସେ ଆସୁ ପଚାର ପାଣି ଦବା ବୁଝିଲେ ଦୁନିଆ ପଇସା ଖାଇଗଲାଣି ମୋ ବିକାର ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ता बहु रखी दिला किस्ती देई दे पैसा से पैसा उसे दिन जी से दे କଥା କହନା କଥା କହନା ସେ ଆସୁ ଆଜି ଗାଉଲି ବୋଲି ମୁଁ ଗରମ ଖାଉଛ ମଟନ ପାକୁ ଖାଉଛ सुन 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 तो आडी यात्रा करछु ना आज्ञा आ हम सांगोडा 3 मास होला भंडौछु सुन एडिया बे महेश से सुमित और लिजा कथा कौन लागे 3 मास होला यात्रा करछु को एडी हाँ हाँ सब रेडी से तो खाली सकाळरू संज जाए खाली सुमित 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 ही होउची ସତ କହୁଛି ନା ମୋ କଥା ପଚାର हाँ तोरी कथा ही केवल पचारे ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। अरे सत्य कहूची मु ମୋ କଥା तो कथा खाली सुमित ମୋ କଥା ପଚାରୁଛି ଏ ପ୍ରେମ तमरी भଳିया सुंदरी रमणी बाहा सांगो कोन लावे आजि कान तू बिरयानी पार्टीला दबु आउ ହଉ खाली पार्टी 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 तू कहू 3 मास होला से भलो पाइलानी ହଁ भलो पाइलानी जदी आकु तो से काई दिन के अनहौ नाही अन्य कथा बा तो दूर कथा दिन के आकु देखु नाही भलो कथा सांगो ତୁ ତ ଠିକ ते से पूरा डरुची कथा ले किया किए देखि नहीं ता बापा पाखरे कहि देबो सेठी पई से कथा ही होई ଦେଖିଲା ଦେख ତୁ ଖାଲି ମିଛଟା ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ତାପରେ ଆଉ तो नंगला हेलु ଖାଲି ତ ରୋଗ ହଉଛୁ ଆଉ ମିଛଟା ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ना ହେଇති बापा पाखरे की कहि दबो ଘର ପାଖର ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଉ ଯଦି କହୁଛି ଲିଜା ମତେ ଭଲ ପାଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ଶୁଣ ଭାଇ ତୁ କହୁଛୁ ଲିଜା ମତେ ଭଲ ପାଉଛି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ମୋ କଥା ଜପୁଛି ମୁଁ ତୋତେ ନମ୍ବର କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଲେଣି 2 ମାସ ହେଲା ତୋତେ ନମ୍ବର ଦେଲେଣି ଥରୁ ଟିକେ ତ ଲିଜା ମତେ କଲ୍ କରୁନି ସେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛି ନା ନା ମୋ ଜୀବନଟା ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଚାହିଁଛୁ अरे ना से तो भल पाउची ସତ सत ତାହେଲେ ଫୋନ୍ କରୁନି କାହିଁ अरे मु तो केबेठू फोन नंबर देई से डरी की बोधे कॉल करू नथिबा आ ଓହୋ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତୋ କଥା ଯଦି ମିଛ ହେଇଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଡ଼ सुन महेश जहाँ गप कहवा कथा कहीदेलु 3 मास है आज बेलोली तुम इंग्लीश ट्यूशन अच्छी
କାଲି ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଲିଜା ଆମ ସୁମିତକୁ କଲ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କଲ୍ ନ କଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତତେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ ଭାଇ ଶୁଣ କାଲି ଦିନ ସାରା ଭିତରେ ଯେମିତି ଲିଜା ମୋ ପାଖକୁ କଲ୍ କରିବା ବୁଝିଲୁ ନା ବୁଝିଲୁ ନାଇଁ ବେ ବୁଝିଲୁ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଲିଜା କ'ଣ କହିଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ଆସିକି ଜଣେଇବି। ହଉ ବୁଝିଲା? ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତମକୁ ଆସି ସବୁ ଜଣେଇବି। ହଁ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ଇଶାରା ଦେଇକି ଚାହାଣୀରେ ମନ ମୋହୁଛ ଏ ସଞ୍ଜରୁ ସକାଳ ସଜେଇ ଦେଇକି ବିଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଲାଗୁଛ ଗୋଟେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଯେବେ ଦେଖୁଛ ଖାଲି କନ ସୁମିତ ଭାଇ ଦେଖିଛ କି? ହଁ ହଁ ସିଏ ମଣିମଠରେ ବସିଥିଲେ ତ। ଭାଇ ସୁମିତ ଭାଇ ରାଜା ଭାଇ କୃଷ୍ଣା ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ ଖୁସି ଖବର ହେଇ ତ ଆଉ ବସୁଛନ୍ତି ଏତେ ଆଡେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ଆରେ କଣ ହେଲା କିରେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଆସୁଛୁ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛ କଣ ହେଲା ରେ? ଏ ତୁ ଆଣିଆ ଆଣିଆ କଣ ହେଇଛି ଖୁସି ଖବର ଦବ ଆମେ ଲିଜା କଥା କହିବ। ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଲିଜା କଥା ହଉ କଣ ହେଇଛି କହିଲି ଦେଖି ଖୁସି ଖବର ଲିଜା ଦେଇଛି ଖୁସି ଖବର ଖୁସି ଖବର କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଫରମାଇଶ ବିରିୟାନୀ ଥମ୍ସଅପ୍। ସବୁବେଳେ ତ ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଲିଜା ଦେଇଛି 300 ଟଙ୍କା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ଖାଇଦବ। 3 ମାସର ମିନିମମ୍ 30,000 ଟଙ୍କା ସେ ଖାଇଦେବେ ଆମକୁ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ତାକୁ ଦବା ଆଉ କହିଲେ ମାନେ ଦବା ଆଉ କହ କଣ ଖୁସି ଖବର କହ ଖୁସି ଖବର କଣ କହ ଖୁସି ଖବର ହଉଛି ଲିଜା କହିଛି କାଲି ଦିନ ସାରା ଭିତରେ ତମକୁ କଲ୍ କରିବ ବୋଲି। ସତ କହୁଛୁ ସତ। କାଲି ଫୋନ କାଲି ଫୋନ କାଲି ଫୋନ କାଲି ଫୋନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଫୋନ ବସୁଛି ଅଳପ ଠିଆ ହଉଛି ବେଶୀ କାଲି ଫୋନ ସୁମିତ ଭାଇ ରାଜା ଭାଇ କୃଷ୍ଣା ଭାଇ ମୁଁ ଏଥର ଆସିଛି ଟ୍ୟୁସନ ଆସିଥିଲି ନା ବାପା ଖୋଜୁଥିବେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ହଉ ତୁ ଯା ବହୁତ ବଡ ଖୁସି ଖବର ଯା ବକୁଚା ଯା ଆଉ ପତ୍ର ଆସିବ ବିରିୟାନୀ ଟେ ଖାଇବ ହେଲା ତମେ ଧୀରେ ଯା ପଡିଯିବ ବିରିୟାନୀ ଟେ ଖାଇବ ଜିଲା ସୁମିତି କଣ ହେଲା କାଲି ତ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ କଲ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବି ସେ କଥା ହବା ଆଉ। କୋଉ ଜାଗା? ଆରେ ଆମ ଶାଣୀପଦା ଅଛି ବଢିଆ ଜାଗା ବଢିଆ ପ୍ଲେସ ସେଇଠି ବସି କଥା ହବା। ସେ ତ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି ଆଉ କାଲି ବିୟର ଫିୟର ଟିକେ ନବା ହେଲା ଚାକରା ନବା ମାରିବା ଲିଜା ସହିତ କଥାଟେ ହବା ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ପାଇ ସବୁ ଭୁଲିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ପାଇ ସବୁ ଭୁଲିବା କୁହ ପ୍ରିୟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମ ମନ ଥିଲା ତମ ପାଖରେ ମୋ ମନ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ମନ ଦିନେ ମିଶିଗଲା ଆଖିରେ ଆଖିରେ ହଁ ତମେ ଚାଲୁଥିଲ ତମ ବାଟରେ ହ୍ୟାଲୋ ହାय ନମସ୍କାର ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ କମେଡି ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ କରୁଛୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓଟିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ତାହେଲେ ଆର ପାର୍ଟ 2 ମଧ୍ୟ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ এই ভিডিও তলে ছাড়িলে আমি নিশ্চিত পার্ট 2 আপন মান পাই বনাইবু আর এই ভিডিওটি আপন মান পাই নিশ্চিত ভাল লাগিব দেখিবে নিশ্চিত লাইক করিবে শেয়ার নিশ্চিত করিবে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব পুଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ସି ୟୁ ଇନ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ଇଶାରା ଦେଇକି